चिंचणी पंचायत वाठारात जातल्या बांदकामांक परवानगी दिवपाची प्रक्रिया आदी पंचायत आनी उपरांत टीसीपी अशी जावची। सरपंचान मागला। आदी बांदकामाच्यो फायली पंचायतीत येताल्यो। आता भायल्या भायर टीसीपी कडल्यान मंजुरी हाडून बांदकामां करपाक लागल्यात। पंचायतीक विश्वासात घेनात। तळावे पंचायतीन हुस्को उक्तायला। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते चिंचोणे आसात आनी चिंचोणे लोकांची एक मागणी आसा की जे प्रोजेक्ट येतात हे प्रोजेक्ट पयलीं फायल जी आसा ही पंचायती येवची आनी पंचायतीन त्या प्रोजेक्ट येता थंय उदकाची वाट खंय आसा, ड्रेनेज खंय आसा, सायड बॅक किती आसा, तेची कुशीक किती आसा, ही सगळी जी आसा ही मार्क करून ते धाडटाले आनी आतां खंय तरी ते धाडून ती फायल मागीर टीसीपी वयताली। पूण आतां हें खंय तरी बंद जालां आनी डायरेक्ट फायल जी आसा ही ओनर जो आसा घर काडपी या व्हडले व्हडले बिल्डींग काडपी वो टीसीपी धाडटा आनी टीसीपी पास करून हाडटा आनी हांगान ते खंय कितें आसा म्हूण ते पळयनात आनी हेजे खातीर लोकां मदीं एक संभ्रम निर्माण जाता की पंचायत दिता असले जे इन्सिडेंट्स आसात हे प्रत्येक ग्रामसभे जाले कडेन आसात। प्रत्येक जे प्रोजेक्ट येतात ते डायरेक्ट जे आसा हे टीसीपी पास करून हाडटात आनी जेन्ना पंचायती फायल घेवन येता पंचायत दिना जाल्यार म्हणटकीर ते अपिलाक वयतात आनी अपिलाक वयतरेक जो पंचायत डायरेक्टर आसा तो डायरेक्ट एक ऑर्डर दिता जो सेक्रेटरी आसा ताका तूं तांकां एनओसी दी म्हणून आनी ते भशेन तो पास करून एनओसी दिता आनी मागीर झगडी जाता ती लोकां मदीं जातात। तुमी पळयले आसतले चांदर हांगा सेम इन्सिडेंट जालो, बाळ्ळी सेम जालो, चिंचोण्या सेम जालो, हे इन्सिडेंट जायत आसात। म्हणून आज सरपंच जो आसा वालेंतीन बारेटो आनी लोकांनी सरकारा अपील केला की ही फायल जी आसा ही आमची थ्रू पंचायत थ्रू मुखार वयची ना जाल्यार जेन्ना इन्स्पेक्शनां येता त्या टायमार आमकां हितून इन्वॉल्व करचें, आमकांय धाडचें आनी आमी तेजेर सूक्ष्म कितें आसा आनी खंय लायटीचे प्रॉब्लेम आसा, खंय उदकाचे प्रॉब्लेम आसा आनी वाटी खंय आसा हे दाखोवन दिवची म्हूण तेणी म्हागले कडेन आसा आनी आमी दाखयतले। उदक अवेलेबल आहा तितली दिवपाक तेकाय बी डिपार्टमेंट वचपा जाय। बाबा लायट दिवपाक मेळटली, हिंगा न्यू लायन घालपा जाय, न्यू उदका हें करपा जाय, कित्याक इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स ते फारीक होता। मागीर ती लायट मागीर ते लायट ना पंचायती बरी येवपा पडटा, थिंग मागीर लोकांचे बोर्ड आसा जाल्यार आमकां लायट पावना। सो अवेबिलिटी आहा जाल्यार ती बी घेवपाक चड गरज। म्हाका असेंब्ली ते उलयले सीएमानी म्हणल्यार अवेबिलिटी आमी बसयता म्हणून। सो हेच दिशेन वचपा जाय। लोकल ऑथॉरिटी आहा म्हणजे लोकल ऑथॉरिटीक बी कन्सिडर करपा जाय तेंचे व्ह्यूज कितें आहा, फायली आहा, कितें आहा, ऑब्जर्वेशन आहा ते दिन धाडले न्हू आमी तेन्ना बरें जातलें। सो रिक्वेस्ट आनी एक पावटी फॉर द गव्हर्मेंट प्लॅनिंग जेन्ना केन्ना प्रोजेक्ट येता घर येता कितें कन्स्ट्रक्शन येता आयदर इन्स्पेक्शन हॅज टू बी डन अलॉंग विथ द पंचायत ना जाल्यार एक फायल पयली पंचायत येवची, पंचायत क्लियर कोण जी पयली येता तशें केल्यार तेज्या फायद्या पडटले लोकांक। सिरिल लैतावान आदली पद्धत सांगली आनी आता जमीन व्यवहारात सरकारी खात्यांनी कमिशनान कशे हातपाय पातळात ताजेरय उजवाड घातलो। आयकात ताका। प्लेन पास करता जेन्ना उदक पयलें आसता तो उदक दोंगरा वयल्यान देंवन ती स्वताची आड आसता आनी तो दोंगर लिबर आसता। दोंगर काळ म्हणटकूच ती मात मोव आसता आनी उदक मागीर आड बंद जाता ते दुसरी आड येता। हें आतां कोण आमगे कॉन्ट्रॅक्टर कोण दोंगर कातो जाता प्लेन बी जाता हें चिन्नाय फकत पयसो टीसीपी पयशे दिवप आनी कितें पयशे दिवप प्लेन पास करप हें पयलीं नावलें। पयलीं PWD पंचायत जाली, पंचायत काडाली PWD काडटाली कित्याक इंजिनियर टॅक्निकल एप्रुवल आनी टॅक्निकल एप्रुवल इंजिनियर करताले PWD आनी ते थिंगा कन्सेंट घाताले सकल आनी तेसो कांय ना। आतां प्लेन पयलीं टीसीपी वयता मागीर पंचायत येता आनी पंचायती मागीर लास्टीक ते पयलीं पास पयलीं तेच नासलें हें उलटी जालां। पयलीं पंचायत कित्याक पंचायत बॉडी मुटी म्युनिसिपालिटी बॉडी मुटी ते जाणाय गांवांत वॉर्ड मेंबर खंयच्या आट आहले, खंयच्या उदका आट आहले, खंयच्या रस्त्याक आहले तेन्ना पयलीं टीसीपी काडाय हें करपा जायना आहलें। पयलीं पंचायत वचून कित्याक पंचायत मेंबर जाणाय खंय कितें आहलें पंचायतीन तो पयलीं दिल्लें। पंचायत पयलीं गांवां वॉर्ड मेंबर आहा ते चयता वॉर्ड मेंबर जाणाय कितें हें आपणे वॉर्ड मेंबर कितें आहा वाट खंयचें ते जाणाय। पूण पयलीं थिंग पास करता दॅट इज नॉट फेअर। पयलीं पंचायत येवपा जाय प्लॅन पंचायती पास करून मागीर टॅक्निकल एप्रुवल पंचायत मुखार धाडाय। तुमगे डिमांड आसा? डिमांड हय देखून जातले आतां सगळें जातले बुटी पयलीं येताले बुट्यो। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी वैष्णवी साळगांवकर।